যাই বাবা, দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। মন কি আর বলবো, এই এই যার বউ নাই তার জগতে কেউ নাই। কি আর বলবো দাদা, ব্রাহ্মণ জাতিতে বউ মারা গেছে অনেক দিনে, তাই দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। এই বাড়ি ঘর ঝাড় ঝাঁটা দিয়ে আমি ওই নদীতে চান করতে যাব, আর চান করে এসে আমি গোপালের পুজো দেব। হ্যাঁ রে বেটা, গোপালের পুজো না দিলে আমি জল খাই না। তো যাক, বাড়িটা ঝাড় দেওয়া যাক। আহা, ওই আমি সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে। হরি বল হরি বল হরি বল। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে আর ঝাড় ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর ঝাড় ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে বাবারে কোকড়া হয়ে ঝাড় দিতে দিতে আমার পায়খানা লেগে গেল। বাপরে, নদীতে অনেক দূর আছে, কোথায় পায়খানা করি, কোথায় করি রে বাবারি। ওরে বাবারি, আর থামা যায় না রে বাবারি, এখানেই করি। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। কে রে? এদিকে কে বলছে? এ ভাই, আমার জমিতে পায়খানা করিস না। তাহলে এর জমিতে করব না, তাহলে ওইটা জমিতে যেয়ে করি। কে রে? পটল আছে জমিতে, দেখতে পাস না? হ্যাঁ, পটল আছে যে। বাবারে, ওরে বাবা, আরে ভাই, এই বলছে আমার এদিকে ঝিঙ্গা আছে, এই বলছে আমার এদিকে পটল আছে, তো আমি কোন দিকে কি করব? যাকে এদিকে যখন ফাঁকা আছে, এই ফাঁকাতেই করা যাক। হ্যাঁ, মাগি কি মাগি,
আর ইস মাগে ওকে মাগে এটা ঢিলা হাগা হলো না। যা পায়খানা তো হলো কোনো রকম বাবা, এখন জল খরচ করব কোথায়? নদীতে না গেলে তো উপায় নাই। ঠিক আছে যাই, পায়খানা করেছি ওইটাও ধুবো, ঝাঁটাও ধুবো, মুখও ধুবো, চান করব, তারপরে ঘুরে আসবো। চলে এসেছি কিন্তু আজকে নদীতে এমন গন্ধ কেন করছে? ওকে মাগে এই মলাটা একবারে ফুলা ঢোড় ফোলা হয়ে ভুলে গেছে। চানও করা যাবে না, জলও খরচ করা যাবে না, তাহলে কি করি? ওই বেটা তোর ডোমেদের বাড়ি যাব আর ডোমেদেরকে এনে এই মলা পরিষ্কার করব। না না আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি চলি। भैया आ भैया भैया हो अरे भैया और घर 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 अरे भैया हाँ भैया घर घर रुक जा भैया। हाँ भैया बोलिए। अच्छा भैया बोलिए तू बता हमारा ए क्या है? दारू है। दारू? हाँ चाल का माल है ना भट्टी का माल है रे? मुआ का माल है। हाँ। अच्छा सुनिए भैया हमारा काज क्या है भाई? सुकरी चला ओ शुक्री चौरा मोड़ा पूरा ये हमारा काम है। ओ अच्छा तो भैया बोलिए। तो थोड़ा दारू दे दे, तू पी ले, आगे तू पी ले। भैया लगा दो, चलिए भैया चल घाट पर नदी का। हाँ ठीक है चलिए भैया। अरे गौना को रात बीत जाए हो, अरे गौना को रात बीत जाए हो, अब घेले ना डोले। गौना को रात बीत जाए हो, अब घेले ना डोले। ओ सनुआ पर छोड़ गए गले मलदा तुआ बहाला मशैया खिड़की ना जोरे। सनुआ पर छोड़ के गले मलदा तुआ बहाला मशैया खिड़की ना जोरे। और लाजे शोरों में मर जाए हो, या पे फेरे ना डोले। गौना तेरा बीती जाए हो, या पे घेले ना डोले। भैया क्या होगा रे? निशा लग रहा आ थोड़ा पिया ले। थोड़ा पियेंगे। हाँ हाँ आप पियो। पिया ले भैया। भैया हाँ घूमे लगता है। घूमे घूम लगता है हाँ तो सो जा। घूमे लगता है। क्या करे? घूमे करेंगे। ओ बुढ़िया नानी गे हाँ
ओ बुढ़िया नानी गे भामसा घरा में बिछना पारिया दे ओ बुढ़िया ओ बुढ़िया नानी गे भामसा घरा में बिछना पारिया दे बड़ा नशा लग गया रे सोया बिछना लगा दो हाँ सोया भैया सोया हम सो जाए का अच्छा हम सो गए एक छाला हम दो छाला भैया सो गए हाँ ठीक है भैया हम लोग भैया तेरा तेरा मुख है तेरा मुख तेरा मुख है नहीं क्या पुट्टा है तेरा मुख नहीं तेरा मुख नहीं है ये पाचा भैया सो जा सो मैं सो सुबह सवेल होल सिया तो हमारे आंख में नजर ना मिल सिया ए मोराटा की शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिया पुचू सब गोती के दो लड़का हमारे एगो नहीं लड़का हमार पारा कराई छिए बड़का गे हमार गोदी में नहीं छियो लड़का हमार पारा कराई छियो बड़का गे गोदी में नहीं छियो लड़का बड़का दीदी के दो लड़का बड़का दीदी के दो लड़का लड़का है गोदी में नहीं छियो लड़का ए डमरा अरे शादी करा ले बर्बादी करा ले शादी करा ले हमको बुआ भाता देके शादी दे दे हमको बुआ भाता
आधी रात बुढ़वा हमरा के जगावेला हमरा के जगाई के बुढ़वा हमरा के जगाई के बुढ़वा चुम्मा मांगेला हमको बुढ़वा बता देके साथी दे हमको बुढ़वा बता देके साथी दे डोबरा ভালো সে ছড়বো তোরা এ তোরাটা মাই गे कितना दारू पीले से अरे ए देवरा देवरा की हो रे भैया हो भैया दारू दे भैया दारू दे दारू माछा लगी ना का रे अरे माछा लगी ना का माछा लगी का रे पीछे में तो मने तोरा गोल लगे तो मने हमरा ना मार तोरा गोल लगे तो मने हमरा मन मार शुक्र गुरी छोड़ के यहाँ दारू पी के सुतल छिया ए डमोने तो हमारे खाए के तो डमोने खाई के दो घर में कुछ ना छिया तो खाए के देवे के ना बोल एक पुआ चाल एक पूजा भूजा हाँ कितना दिन जाई हां तो खाए के देवे के ना बोल कुछ ना छिया ना देवे दारू पी तोर भौजी के दो दारू पी गए कहां से आनले छिया रे मुहक्का दारू मोहक का दारू हम तो पीबो पी दो देखो हमारा मागी हुआ क्या हाँ दारू पियल हे दादा तो दारू पिया बका हाँ हाँ मागी तो हमारा भातर लगे ना हम तो भातर लगे बोल मामा ससुर लागबे मामा ससुर लगते ना ससुर लगबे हमारी हमर काका ससुर लागबे तू खाई के देवे के ना बोल हमारा को खाए तो ना देवे घर में कुछ ना छिया रे कुछ नहीं अच्छा दादा ए मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के खाए के दो सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिन अच्छा सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिन राती बाकी सब खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के खाए के दो भैया हो हे भैया का तुम किधर में हाँ निशाना भेज दो भैया ए दौरा हाँ सुन हमर बात हाँ बोलिए तोर भैया के ना हाँ। हम भात ना खाए तारा हमारे संग घर हम कर नहीं चल जाए तारा हमारे संग घर कर तोहर से हाँ ठीक बोले से अरे देवरा
ए सुन देवरा हम अब अगर चल जाए ना तो हमार जैसा जवानी तोर भैया से कबो ना मिले तुम्हारा मत तुम्हारा तुम्हारा ना पाब हमें नहीं ना पावे ना तो खाई के ना देवे तब हमरा को ना ना देवे तो ना देवे हमरा को ना घर में कुछ नहीं सुने अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा माटी कटावले पोखर कटावले माटी कटावले पोखर खटावले घाट बांध लेना ए मरदा घाट बांध लेना मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा ओही पोखर में मनिया ग मनिया ओही पोखर में सोने ग मनिया डूबे मारेला मनिया ऐसा तो मनिया कहाँ पाइबे तो मनिया ऐसा अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तो रहा ले हे डोमानी तू हमारा छोड़ के ना जावे डोमानी तू हमारा जान तू हमारा प्राण तू हमारा अलता तू हमारा सोनू तू हमारा पाउडर तू हमारा छोड़ के ना जाओ कौन है वो पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे देखो तू हमारा डुबाने लगी तू तो लगा तू हमारा डुबाने लगी हाँ तो भाई लगी तो भोजी किधर गया हाय रे अरे तोरा भोजी किधर गया रे अरे भोजी आज के अरे हमारा डुबाने किधर गया रे हमारा डुबाने किधर गया अ भैया हमारा डुबाने का तो देखल बा हाँ 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 हाय दादा हो हमारा डोमाने किधर गए रे हमारा डोमाने मार गया भैया ओ भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो बुना मिले तोरे फौजिया भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो बुना मिले तोरे दुनिया अरे पाकुआर नाला गोलार बामन गोलार तीतपुर আর ফরিদপুর আর হবিপুর আর কেনপুকুর আর বুলবুলি আর মালদা ও ভাইয়া খোঁজে খোঁজে সারা দুনিয়া তবু না মেলে তোরে গমনিয়া हमारा डोमाने हमारा छोड़ के चले गए कहा जे गलो पता ना मिले भैया भैया हो सुन तो भैया हो
भैया हमारा डोमानी हमारा छोड़ के छोड़ गल रे এই বেটা ডুমদের বাড়িতে এসেছি, भैया কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে কাঁদছে না হাসছে এরা কিছু বুঝাই যায় না। বলে রে বেটা ফলুয়া, भैया भैया तोरा तोरा भोज आ गया चल 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 আরে কালুয়া, এই भैया भोज आ गए। हाँ डोमानी तू আরে तू हमारा छोड़ के कहाँ এই है বেটা, এই বেটা ছাড়। ये तो हमारा डोमानी ना लगी रे তাহলে तुम कौन? হরি হে কিট্টি কিট্টি, হরি হে কিট্টি কিট্টি। এই বেটা ছোট জাত, हाँ তোরা জাতিতে ডোম আর আমি জাতিতে ঠাকুর। तू कुकुर এই বেটা কুকুর নয়, বল ঠাকুর। ठाकुर হ্যাঁ, कौन सा ठाकुर আরে ঠাকুর মানুষের পুজো পাঠ করে বেড়ায়। है भैया हाँ भैया ए देख मनुष्य ठाकुर है हाँ पाछा में खुटा है दुर्गा ठाकुर है पाछा में खुटा है काली ठाकुर है पाछा में खुटा है लक्ष्मी ठाकुर है पाछा में खुटा है एक कौन सा ठाकुर है खुटा लगाई दो खुटा लगाई दो আরে বেটা দাঁড়া, আমি ওই খুঁটা লাগা ঠাকুর না, খুঁটা লাগাইছি না। তাহলে तुम कौन? আরে বেটা ঠেলে পেলে কেন খুঁটা লাগাইছি? হ্যাঁ? ও যে আমি ওই ঠাকুর যে খুঁটা যাবে রে, আমার এত মোটা খুঁটা। হ্যাঁ? তাহলে কোন ঠাকুর? আরে বাবা, আমি মানুষের বাড়ি লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গা পূজা এগুলো করি। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর। 12 मन আরে 12-14 মন না, ব্রাহ্মণ। ओ ब्राह्मण হ্যাঁ हे ब्राह्मण चाचा हे बाबा तोरा गोल लगी ভাই, हे ब्राह्मण चाचा हमारा डोमानी हमारा छोड़ के चले गलो দেখো তো আমি এক বিপদে পড়ে এসেছি আর ইয়ারা ফের আর এক বিপদে। तो हमारा डोमानी के बात আহা, আহা, আহা। আরে ভাই দাঁড়া, भैया क्या हो पाचम में तो मट्टी निकले है। মাছি লেগে গেছে। हाँ হ্যাঁ? क्या हो এখনো শুকায়নি নাকি রে? भैया कौन सा लगता है? हाँ भाई हे ब्राह्मण चाचा तो हमारा डोमानी के बाछिए दो ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ, तो हमारा डोमानी के बाछिए दो তোর ডোমানি কি হয়েছে? ओ हम हमारा भाई ऐसा दारू खेलम হ্যাঁ, ए दारू ए देख 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 না বাবা রে, দূরে হটা, দূরে ये হটা। 7 ताला का गंगा जल है हाँ 7 তালার জল। हाँ गंगा जल। এগে মা গে, আমরা তো মন্ত্রপুত করে গঙ্গা জল করি, আর এটা আবার 7 তালার জল। हाँ देख থাম 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 থাম, লোকজনের সামনে দিস না। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ডোমের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলে আমার দ্বারা কেউ পূজা লিবে না, বুঝলি? দিবি তো একটু চুপ করে দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দে। No, 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 no. कैसा लगेगा अरे बाप रे। আরে বেটা তোরা খাইস কেমন করে? अच्छा है ना যেদিক দিয়ে খাইনু ওদিক দিয়ে একবারে কুতকুতি দিতে 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 চলে গেল। তো বেটা কি হয়েছে তোর ডোমানির, কি হয়েছে? तो हमारा डोमानी हमारा भाई दारू हाँ। खेलम निशा हलो মানে তোরা দু ভাই নেশা খালি, हमारा डोमानी তোর ডোমানিও খালু, हाँ हाँ তোদের বেটি ছেলে তোর মদ খায়। हाँ আচ্ছা তারপরে এবার খেলাম রাগ নিশা হয়ে গেল নেশা হয়ে গেল। এবার আমার রাগ হলো হ্যাঁ, এবার মারলাম মারলি? হ্যাঁ এইসব বাস দেখে মারলাম কোথায় মারলি যে এত রাগ হলো রে? ও কিধর মারি হ্যাঁ? এইসব বাস के देखे हाँ। मार के मार माथा मारे No, 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 no. ওরে বেটা, আমি কি তোর মাগি যে অত জোরে ঠাঠাছিস? ऐसे देखा ही ना तो भाई ब्राह्मण चाचा यही पोखर में हमारा डोमानी मर गलो तो ब्राह्मण चाचा तोरा गोल लगे हमारा बाछिए दो আরে বেটা ছাড়, ছাড় বেটা। আমার বৌদি को এই আমার বডিকে হাঁটি দি, তোর বডি, বৌদি তোর বটি বৌদি ভালো করে भौजी भौजी ভৌজি। हाँ একবার বলছে বটি, একবার বলছে বডি। तो ब्राह्मण चाचा तू बाछिए दो हमारा ঠিক আছে থাম বাবা, এত বড় পুকুর
এমনি ভাবে হবে না। হ্যাঁ তোর বউ কোথায় আছে আমি একটু ধ্যান করব, আচ্ছা ঠিক বা বুঝলি? হ্যাঁ এই ধ্যানের সময় ডিস্টার্ব করিস না বেটা, তোরা দূরে থাক। আচ্ছা ঠিক আছে। ডোম মানুষ। ওম কুড়ু 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 কুড়ু, ওম কুড়ু 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 কুড়ু, আরে কুড়ু 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 কুড়ু। এই বুখার লাগে গেল, বুখার লাগে গেল। Oh, no, 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 no. ছি 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 ছি। No, 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 no. ছি 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 ছি। এই ডোমদের বাড়ির ক্যাথা মনে হচ্ছে বকরিতে মুতে রেখেছে। হ্যাঁ এই বেটা, তোর ক্যাথাটা আমার চুল চলে গেল, আমার খোপা ছিঁড়ে চোপা উদাম হয়ে গেল। ঢুঁড় ওখানে ঢুঁড়ে লিয়ে আয়, এই ঢুঁড়ে লিয়ে আয়। আরে আরামজাদা কে বললি? আরে ভাতিজা, তোদের বাড়িতে এই জন্য কেউ আসতে চায় না। তো हमारा डोमानी के বাঁচিয়ে দে ব্রাহ্মণ চাচা। ডোমানি কেবল তো ধ্যানে আসছিল রে আমার কাছে। ও আচ্ছা ঠিক বা। হ্যাঁ কাঁপতে কাঁপতে দেখছো তোর বউ কেবলই চলে এসেছিল, আর আসতে গিয়ে তোরা ওই যে বকরি মুতা কেথা দিয়ে চেপে ধরলি, ভর পালিয়ে গেল। ঠিক আছে দেখ বেটা, হাসছিস কেন রে? ठीक बा हमारा डोमानी के বাঁচিয়ে দो। ठीक बा। খালি বারবার তোরা কি ভদ্র ভাষা জানিস না? अच्छा हमारा डोमानी के বাঁচিয়ে दो ब्राह्मण चाचा। ঠিক আছে বেটা, তোরা এখানে থাক, हाँ আমি বুড়া মানুষ জলে নামছি। हाँ বাই চান্স যদি দম আর কাড়িয়ে যায়, তোরা পা ধরে টেনে উপরে উঠিয়ে দিস, কেমন? अच्छा ठीक है। ঠিক আছে এখানে থাক, তোরা দু ভাই এখানে থাক। তাহলে আমি নামছি। মাকে কত তলে নেমে গেছে রে। থাম। মাকে আরে বেটা, अरे मारा ले तो मारा ले, दुनिया चाहे तोड़ा ले। আরে বেটা, मारा ले तो मारा ले, दुनिया चाहे तोड़ा ले। मनिया का संग मनिया का पाइले এই আরে বাবা দাদা, তোরে এরকম করে আমাকে মারা ধরা খেলা করছিস? हे ब्राह्मण चाचा, तो हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया। আরে বাবা, এই ওর ডোমানির যদি হাত না ধরে উঠায়, তাইলে ডোমানির কি ধরে উঠাবো বল? ऐसे धक्का उठा। পা धরে? I love you. আরে বাবা আগা দিকে হাত পেলাম, হাত ধরে পাড়াম করে উঠিয়ে নিলাম। नहीं ब्राह्मण चाचा, तू हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया, हम डोमनी का ना लेबो, तू ले लो। I love you. হ্যাঁ? तू ले लो, शादी कर लो, हम ना लेबो। शादी कर ले, মাগি हम तो हर भक्ता। বাবা রে, हाँ আর জানে মেরে ফেলিস না আমাকে। तो शादी I ना love करबे। you. আমি আর শাদি বিয়ে কিছু করব না, এমনি তো আমি শরীরে দুর্বল পাই না। शादी नहीं करबे? I love you. तो सुने ब्राह्मण चाचा, हाँ शादी ना करबे तो जोरिमाना लगेगा। জরিমানা? हाँ
ঠিক আছে বেটা, আমি জরিমানা দিব। Okay. 5 किलो শুয়ার का मांस लगी। 5 কেজি শুয়ারের মাংস, मांस मांस 5 কেজি মাছ লাগবে। हाँ हाँ No. ঠিক আছে, দিয়ে দেবো বেটা ডানকা পুঁটি। अच्छा कहा बोले আরে বেটা 5 কেজি মাছ, 5 কেজি মাছ ডানকা পুঁটি। अच्छा 1 मन রসুন লাগি। ওই 5 কেজি মাছ এক মন রসুন দিয়ে রান্না করবি, हाँ हाँ ওইটা খাবি না আচার করবি রে। আর পেঁয়াজ লাগি, হ্যাঁ 1 কুইন্টাল। আরে চুলটা উঠার পরে কেন খালি মাথা দিকে চলে আসছে? I love you. ব্রাহ্মণ চাচা, তো দে হ্যাঁ ঠিক বা হয়ে যায়। এ ব্রাহ্মণ চাচা, হ্যাঁ, আমার একবার ছুচিয়া লাগি। এ গে মা, এইরকম ব্যাপার। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ চাচা, এটা জরিমানা বাদ দে। तो हाँ हाँ हमारा डोमानी को एक ठो छुचिया दे दो। ইস, যে কাজ কোনোদিন করিনি, আজ বিপদে পড়ে আসছি। ওরে মন, এই হাতে কত ঘন্টা বাজিয়েছিলি, এখন এই ডোমেরা ছাড়বে না। ঘন্টা বাজা বাদ দিয়ে गाओ। I love you. I love अरे you. I love you. वही छुचिया I love नहीं you. है, अरे नाक का नोतनी यही है देख, ऐसे छुचिया। ও এই নাকের নথনিকে বলে ছুচিয়া। हाँ আর হায় মনে করছি আমাকেই ছুটিয়ে দিতে হবে, हाँ ওই জন্য আর দেরি করিনি, আমি পারপাড়িয়া হাত দিয়ে দিয়েছি। अच्छा ठीक बा, तो चलिए আমার চুলটা কোন দিকে গেল রে ভাই? चलिए ब्राह्मण चाचा नदी के पार में। हाँ चले, चल 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 भाई चल। চল ভাই, हाँ চল। हाँ देखिए, देख 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 देख। अरे भैया का हो, इतना गंदा। किंतु भैया नदी के पानी में बच्चा कुछ जलता है। हाँ, ये नदी के पानी में कौन है भाई? मेरे भूत है। हाँ भूत। हाँ तो नदी के पानी में कौन है? तेरा को मसान काली नाम है हम। ठीक है। अच्छा देख भैया, हाँ भैया, अच्छा सनी, हम मनसा। बोले मनुष्य तुको क्या चाहिए? धूप, ठीक बा, ले धूप ले। अच्छा हाँ 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 बोलिए मनुष्य, अच्छा तो कौन है? कौन है तो? আমি শ্মশান কাটি রে। शोशान काली। হ্যাঁ, अच्छा क्या चाहिए माई जी? আমাকে তোরা মানত করছিলিস না, हाँ আমাকে একটা পাঠা দিবি, জোড়া পাঠা। पाट जोरा पटा लगी। हाँ। ओ अच्छा ठीक बात है। तो सुनिए माई जी, ये नदी के पानी में कौन है? জনম দুঃখী। जन्म दुखनी। হ্যাঁ, अच्छा माई जी तार गोदी में कौन है? মিঠু স্বামী। अच्छा कितना दूर जाएगा? দেবতাপুর। ओ देवतापुर जाएगा का? হ্যাঁ, अच्छा किस ले जाएगा? স্বামীকে পান বাঁচাবে। ओ अच्छा ठीक बा। आठ आलबिस कालबिस शस्य बाटा पाछाई दिस तुत्री तुत्री में देखो अपने को बीत। भैया, ए भैया, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। ये नदी के पानी में तो तोरा को मसान का नाम आएगा। नदी के पानी में जन्म दुखनी है।
দেখতে হবে, ঘিরলো 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 ঘাট ঘিরলো ঘিরলো। रुक जाओ माइये। কেন আমার পথ ঘিরেছো কেন বাবা? सुनिए माइये, বলো। हम लोग पटोनिया अच्छे माई जी, तो हमारा दोनों भाई है। হ্যাঁ तो तू किधर जाएगा माई जी? আমি দেবতানগরে যাব। देवतापुर हाँ। ऊपर जाएगा क्या? तो सुनिए माई जी, एक घर से पार होगा माई जी तो कोड़ी लगेगा माई जी। কিন্তু আমি জন্ম দুঃখিনী नारी, আমি করি কোথায় পাবো গো বাবা? सुनिए माई जी, ये हमारा महाजन के घाट अच्छे, तो हमारा के कोड़ी ना देवे तो हम महाजन के कोड़ी ना देवे, और महाजन के हम कोड़ी ना देवे तो हमारा गर्दन काटिया लेबो। বেশ, আমায় সময় দাও, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই করি দেব। ठीक है माई जी। ওগো বাবা মায়েরা, আমায় কিছু করে করি দান করবে। আজকে দিনে যদি আমি করি না দিতে পারি, এই বাটুনিরা আমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তাই আমার তো কেউ নেই, আপনারাই আমার মাতা পিতা। যে যা পারবেন কিছু করি দান করে আশীর্বাদ করবে, যেন আমার স্বামীকে আমি দেবলোকে নিয়ে যেতে পারি, স্বামীর যেন আমি প্রাণ ফিরে পাই, এই আপনাদের কাছে আমার কামনা গো। তাই আজ ভিখারিনীর বেশে আপনাদের দাঁড়ে দাঁড়ে যাব, আমায় সকলে দান করবে। আমি কোথায় পাব স্বপ্ন করি গো পাটনি, আমি নারী জনম দুঃখী। ওগো তোমরাই মোরে মাতা পিতা, আমার জন্ম দাতা গো পাটনি, আমি নারী জন্ম দুঃখী। বাসর ঘরে ওগো মাতা সাজিলাম বিধবা গো পাটনি, আমি নারী জন্ম দুঃখী। ওগো ভাইরে দা কোন বিধি বিধি হলো বাবা গো, আমার ওই নারী জন্ম দুঃখী। ওগো ভিক্ষার কারণে আসি মা, আশীর্বাদ দেবে গো, আমার ওই নারী জন্ম দুঃখী। ওগো বিবাহ বাসরে মাগো সাজিলাম বিধবা গো, আমি ওই নারী জন্ম দুঃখী। সকলে মায়েরাই করে দান করেছেন, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। ভগবানের কাছে কামনা করবো গো ভগবান, আমার যে দিন এসেছে এই দিন যেন কারো না আসে।
আমার মতো যেন বিধবা সেজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো নারী না থাকে, এ আমি সকলের কাছে আমি কামনা রাখলাম। পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও না, দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও আমায়, দয়া করে ও বাবা একটি পয়সা দাও আমায়। পথে যেতে ও মাগো পথে যেতে, পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও, দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও। নমস্কার মামুর সাপ্রিয় ভক্তবৃন্দগণ, এইভাবে যদি গান বাজনা করে আপনাদের দ্বারা আমায় ঘাট পার হতে হলে করে দান করতে হবে। সত্যি অর্থ ছাড়া বুঝে এই দুনিয়ায় কিছু হয় না।